talk with you our quiz about how he become fluent in English. What is your name, Mister? Okay, my name is Andi Ampajaya. Where are you studying now? I'm study right now at Universitas Maritim Raja Ali Haji. The program? My study program, English education. English education. Why you choose English education? I choose English education study program, yeah, because there are a lot of reasons. First is because I'm interested in learning English, and second is English is quite hard to be learning. Yeah, that's all. When did you start to be interested in learning English? I start to interesting learning English. I think about when I was at 7 or 8 years old. Yeah, when I was still a child. Next question. In your opinion, what is the most important thing in becoming fluent in English? If we talk about fluent, then the most important thing is practice, of course. Because if we don't practice, we cannot become fluent. Yeah, like if we just quiet, don't talk, don't speak, we can't become fluent. If we just keep our vocabulary, our grammar, our material in our head, just don't speak, we cannot be fluent. So we must practice and we must become. That's it. Most important. Next question. What was the biggest challenge you faced while learning English? My biggest challenge, I think, is there is a lot to. I think first is grammar, of course. Yeah, because in English grammar is not very hard, but not easy to. If you don't study. What was the biggest challenge you faced while learning English? My biggest challenge, there is a lot. First is grammar, because in English grammar is not very hard, but not easy too. Yeah, like if you don't learn it seriously, you can't speak. Don't just speak. You can speak. You can reading. Maybe you can reading. You can write. But if you speak, that will be awkward, because yeah, English is a language. English is a language. So if we talk about language, the most important thing is speak, and when we speak, grammar is one of the most important thing when we speak English. And another challenge is, I think, vocabulary. Yeah, because in English there are so many vocabulary, and if your vocabulary is just a little, it will be hard to you for becoming fluent. Yeah, so yeah, grammar, vocabulary, and pressure. Sometimes there are many pressure, either from myself or my family or my friend. Pressure can affect a lot. Yeah, if we got pressure, we will be difficult to learn English. Yeah, I think there are for me.
I'm looking for hard vocabulary, and sometimes I wrote, or sometimes I save in my head, and later I'm looking what's the meaning or what is used for. And besides watching movies, I like to listening English songs. Yes, yeah, English songs. Biasanya itu English songs include many hard vocabulary, and from that I can learning English too. I'm looking what is the hardest vocabulary like. Epiphany, for example, that is hard vocabulary, and rarely vocabulary found. Yeah, watching movies, listening English songs, and sometimes I'm doing conversation too. Yeah, by doing conversation, yeah, that will improve our English skills. That's all. Next question. How important is speaking practice compared to learning theory? So important because language is meaning speak up. English is like a language, and language meaning speak up. So if we want to be fluent in English, we must practice. Not just learning the theory. Learning the theory is good too, like writing or reading. But if we just write or read and we don't listen or don't speak, we can't be fluent. We have the material in our head, but kita tidak menggunakannya. So if we want to improve our English, not just learning the theory, but we must practice too. So practice is very, very important. Saya cuma minta tips paling sederhana tapi efektif buat pemula-pemula yang ingin belajar bahasa Inggris dengan lancar tapi mudah. Kalau bicara tips, yang pertama jelas berbanyak referensi belajar, nonton film bahasa Inggris, Harry Potter atau Marvel, film-film Marvel atau film-film lain, banyak nonton film bahasa Inggris. Nah, dari film-film bahasa Inggris itu kita nanti akan dapat banyak kosakata baru, kosakata sulit. Nah, itu harus kita pelajari juga. Selain kosakata kita bertambah, kita juga tahu bagaimana berbicara bahasa Inggris seperti bicara asli. Selain itu dengan lagu bahasa Inggris juga, seperti yang saya di bagian habitat saya, kebiasaan saya. Itu kalau dengerin lagu bahasa Inggris sering-sering tuh, kita pasti telinga kita tambah terasa. Tidak cuma nonton saja, jadi dengar juga. Kalau dengar dapat kosakata sulit kayak Epiphany contohnya, atau banyak lagi lah dengan kosakata sulit dalam lagu-lagu orang asing. Jadi kalau kita belajar dari lagu, kita cari kosakata sulit, artinya bisa digunakan dalam bentuk apa, itu juga bisa membantu kita meningkatkan bahasa Inggris. Selain nonton film dan dengar lagu. Nah, ini sebenarnya yang paling penting sih untuk saya, berbicara. Tadi saya bilang juga, karena yang namanya bahasa Inggris itu kan sudah jelas bahasa. Jadi kalau berbicara bahasa tidak bisa kalau kita hanya diam diri, kita harus berbicara. Karena kalau kita cuma sekedar mendengar, sekedar membaca, atau sekedar menonton, menulis, atau mungkin mendengar, tapi berbicaranya kurang, susah kita meningkatkan skill berbahasa Inggris kita. Jadi salah satu aspek paling penting, dan mungkin bisa dibilang paling penting, kita harus berbanyak berbicara. Bang, boleh nggak kasih saran di saya? Saya ini kan udah ada skill bahasa Inggris. Nah, terus sampai sekarang saya nggak lancar ngomong bahasa Inggris itu. Gimana itu, Bang? Oh, berarti memang udah lama ngeles tapi sampai sekarang belum lancar ya bahasa Inggris. Kalau itu sih banyak faktor. Pertama karena kurang
dibilang masih dulu masih menganggap remeh bahasa Inggris, kayak udahlah, entah menganggap remeh seperti udahlah bahasa Inggris itu nggak penting, ngapain aku belajar ini dengan serius, atau mungkin apa menganggap remeh kayak udahlah bahasa Inggris susah. Itu juga bisa mempengaruhi skill kita karena ya dengan ajaran latihan itu nanti bakal masuk ke diri kita yang bahasa Inggris. Makanya walaupun udah ngeles bertahun-tahun, tapi kalau udah lama atau oke lah mungkin ada sering, tapi kalau kita juga masih menganggap remeh bahasa Inggris itu kayak susah, jadinya nggak bisa meningkatkan skill kita, susah. Ini ada nanya nih bang, pesan terakhir. Kalau pesan terakhir buat pendengar yang masih takut mulai belajar bahasa Inggris tuh apa bang? Oh, pesan terakhir ya. Kalau dari saya sih pesan terakhirnya itu teruslah berbicara. Karena walaupun kita udah belajar teori sebanyak apapun, dari vocabulary, belajar grammar, belajar tenses, tapi kalau kita hanya menyimpan berbagai ilmu itu di kepala dan tidak kita keluarkan dengan berbicara, sulit kita mau lancar berbahasa Inggris. Ya, lihat saja orang-orang asing di luar sana. Mereka walaupun orang asli seperti orang-orang Inggris Raya atau orang Amerika, mereka juga masih sering salah dalam berbahasa Inggris. Tapi kelebihan mereka adalah mereka tidak takut untuk berbicara. Mereka berani untuk speak up. Jadi tips dari saya, saran dari saya, jangan takut, jangan ragu, cukup berbicara saja. Walaupun grammar kamu salah, walaupun tenses kamu masih kurang tepat, atau vocabulary kamu masih sedikit, atau mungkin cara kamu intonasi kamu masih kurang, masih jelek, tidak apa-apa, berbicara saja. Dengan sering kamu berbicara,